Dogbenami togo tokudo ameko sena gengbia kekem dogbenami. Enyema mantoni yele wo video sole de agbemenyanyu. So ho de keo pratiquer occultisme lentinye. Les yovo de les filles. O expérience scientifique o lentinye vovo. O occultisme. O hypnotisé sur des années, durant des années. On pratique lentinye dissection d'âme. Et nous que ame konto we som so dasia. Otro ba hona recueillir na information le amekele wo nu agbo. Que troto na moyo va dora nyenam. Ameke we do nu we nya gbo Jean Ludovic. Ebe ni gardien d'immeuble. Olga da Silveira. Dosebia le Ludovic a choisi le roi. Olga une ville juif. Olga da Silveira de. Obo amoro warokunti. Rosalie a fia Wolf ivoirienne de non immeuble Niémé. Et Olivier Dokenoude Chambek Pewe. Mama José Agbochea. Eya kebe nyebe na. Esemebe enwa esi alaba fiomble tana ebe nkode ba dia. Efo agbanbe ti lomi. Ebe chiahwe. E comme enyabe nuke dossier esemebe nwa ejaba onuya. Yebe nkola ba dedu. Entia efo agban. Be yebe ti Togo. Nko ko musite wa mu volu. Linda re chan pe welo. Bo amu pe waruko bang to. Togo to una kunu lo. Togo to dio una kunu lo. Togo to dio una kunu lo. Agbeto munyo lo. Togo to yo bo kem song babe dasina. Afrika be duo me vovo to lo. O bo amu pe waroko ne nkwa me ado nto garo me yo le wo nu ambuna kakabe. Ti fiade nu ke tutu ame anton ya kebele o le fia nu ke tutu bela glombe fia bela be jisimlo nu ka bela be nya sonti nya ke kunye gbakudo ero dupo fike be jisimlo mbuna tame kaka nkpona me onto kaka mano po yakaba nya ke tutu ojo o itone nambe etone namba gbeto les se comporter nini. Mbedi evinye kwire ka evinya Congo ke mauni kenzi mbati le yovo e adealo evinye kwire ka ken so ahwe vadere mledi vine madi nkando medicine di mva e yinam chando de kebedo la yadi yem di vi kwire ka. Dose vibe vinye masse vivinyo la. Dose vi yabe vinye masse vivinyo la. Ne le gbole mira hosebe nam le po matu da menu ye. Nyem le po matu da menu olo. Nye le po matu da menu. Vous verrez c'est seigneur. No mesurer ne. Nyenya degré ke ma yo ne. Nye le po matu da pe da mere pe nu olo. Réalité, fait réel, oui, me les raconter, nani. Raconter, na. Fait réel, nous que m'blona, mouni miti m'blono. Nyemu raconter, na, compte de fait, repépe na me repépe. Ape agbenye. Benya. Oui, me raconter, na. Yebe m'poye m'pona. So, assistance sociale, on va se rendre compte bena organisme que na yo placé vigne. Yom laissé maltraitance venya ne pepe. Yom laissé ne pepe comme ko pata blona yo wa. De pepe ça comme be so foyer que m'divi que m'beno foyer ye dossier bi agbe yo na poa. Ye poye o monter dossier o pata de placer vigne. Donc, à me va laisser me be
ndekpe mu le déjà reproché na mu. Ye assistante sociale a des cas éducatrice oyo na woya. Des cas non. Et wabe bureau gan. Pero yom nam rendez-vous jour e moyi. Pele tonambe. Yoja dati Davide ke bakudo vigne. Oni hono game vigne no foyer. Et non il a foyer de le fond. Be yoja dati de via na toi janvier. Yon alek blonyana éducatrice à lek blonyana et novembre 2011 kaye le funu nyanyo keke non emenam do data ndek pepe e kebe convoqué manyem so homa on be nyem so carton vion de pepe ntoso danangbe msi anu lebe tepe nam keke mdor le kaye me donc ele yebe le tonam jouande yoja dati vigne e devia na yebe pare be vigne e toko vi weni devia hambe ekudo e vigne weni holonle et nous ya me foyer me yo le pobena ne yo dati janvier 2012 wan et toi e vigne ari kala jo bati noticia yi de keye e gbaku o vivi na do enti ari be yo ya dati vigne chana yo la dati vigne nam janvier 2012 me janvier 2012 ye yo vonu o do be yo dati vigne nam to sebe akplo Yeba zianvi, narcisse anti-SD, nto do na hakpakudo. Yebe na ento les ime o de nyon wato lebe comme be perdre ba patima. Fifi ebe la ba no don egbo le nya ape a honyeme. Yembe o de majori. Ye do sebi to. E ba to fonwa bubulu. E ba to fonwa bubulu. Ye tu kadan tok baba donye ba kuwe do me cliquant. Foyer à cliquant. Et vigne les familles d'accueil me kakabanek belou. Et vigne les familles d'accueil me kakabanek be. Que mou les blancs les vidéos à demebe. Mleja kou voa bena. Ndele olga la ela kpore ke. Nke leja joke mbohwe makwa. Elle o va le blona mobe nyembe yo la kpo enti ya o de ape enu ya nyeke so o be yo to gbe dangbero menye mle blon le yiye du kwa bede amesia mene se la bede ambere nto na nyi popo a ye po o la bo va le wo pratique de la me anti po la ba yo on to France couleuvre obe bois constricteur reptile au dede, bois constricteur, couleuvre. Ye, o la yo do nya meni. Kembo so le wo pouvoir na do sebi kudo Olga da Silveira. Ke le blombe e la kpo ya. Ebe abe nye le blombe e la kpo entia nyemle tati ya pe nu ya richesse nye na yo e o so au troisième œil non. Ye mtro huwe me fifi bere. Trop les blancs fifi ouvertement bédi. Ken bohwe ma kwa ma jo blanc ne me ba kona messia me bédi. Ne me ba, c'est-à-dire ba non plus clair, plus limpide. Be ken les blanc be ma kwa nyenja kwa jakure pepe. E go be nye ma ku. Ye ame kewe wo nwa pakudo ma. Veve kenyansi kaka ba na fifi ya. Yol gaya ma sebe de kpekpe o. Yentiare. Mouleja visé nkume mleja visé na Olga. La fion nkume ne kudo acide. Gbalek kebe na de. Mouleja fion kubito mena Olga pa kudo acide. Amere kpekpe ntom nga do tanto chalava lenya kaka manu pote o. Gawa mea. Ela se mebe na de. O blena mere ba gbedo menyao. Nyama no yilo. Nyama ku. Asid ke nyam beple gawa mechan. Ke dokitani ova. Dokitani. Infirmière. Assistance sociale. Kengbele ngolo nwaro da kwa. Yova. Ye. Infirmière nya plon kaka yi. Bide bobe madoli.
Et nous ya acide à 15 koro. Et bideme ne ya poken bo we ya joa. Kele doli acide bitu kuinento. Oma poendo chon. Ye kwe tada agbazenye ntia. Agbazenye fion. Agbazenye fion. Salle de bain me gan me le hunwe dode. Donc animate nounou ke mati agbe. J'espère bena elle est claire na Olga. Be Olga ba be donu siku dom. E gome be oma elle sigbere ko la ma megbe to amenene. Ye enu ya ti o ma agbenye kwa. O ma apa agbenye yo o détruire agbe aye. O détruire agbe ya. O didi ame kakaba do afide vo ba me. E du o du e pobe yo agble beni o sombe na beni no pobe ba wo mbara kwa. Voici me ke so sana nu o tobe ne wo ame barabara. E nu kebe wo enwa. E nu ko wo enwa. Ke nyanye mu do azema wo la zeme wa. Ke nyanye jesi nu o tore pepe la so Olga kudo do service no wa de. Mbede ma ko acid do Olga nti. Mako as nyenga kwero nsi ba fide ni olo nkume yem ja kwero ne nkume yem le ja kwero ne Olga ba ikaka pe ahonye me ve gble donye me la honye me e ve gble donye me le kaka hoke ona mame la le yovo ya de appartement kenchan wo dokwa Olga ve gble donye me le appartement nye me la no gble donye me de poye mjo onu ya mabe obe omu ya vinye ya le gbonye tete mado espoir la bede o cho kebe gbe le fond mano fond la no idome ano hevinye be la no gbonye omu affection ya la doué omu affection ya elle a no elle a c'est-à-dire elle aurait grandi avec mon affection toute mon affection. Gabe mani nene oula. Bata veya o. Gardien kebenya immeuble de carré be garder na. Leko wado leko mu wado so immeuble ka sok pene. Bébé il besoin o le ja tui. Olga. O la tui nam kaka o le ja tui kaka kare. O le Olga ya le ja tui kaka kare. Olga le ja tui kaka. Nyama kuma no yilo. Volga la no tui. E gome be na de. Olga la regretté nde kebe opakudo me la regretté ke. Olga la regretté nu kebe opakudo ma. Nyemunya droit ke ameke na mi droit ro dinyo. Nyenya meke na mi autorité re dinyo. Vois. Nyenya le kebila de me na me aro. Parce que nya manyi nukuku. Nyenya nuicha mena manu dos vitu kwine pone ede ba poto de ba onu yolo awo nye wona nu akano nye wona nu ti na podi nye wona nu ti na podi awo nye wona nu ti na podi enu ke Olga dosi pakudo mle yovo ya dea enu ke Olga wan dosi pakudo nye mama ya le yovo ya dea. Hey. Nyen pale nyame kele ja glon nambe nyen gba wo. Nyen nyame kele ja to nambe na de e jine fana mu. Nyen nyane ke ja o kaka e dinye le ja fo. Nyen ji chambe de fana mu. Do be na fi kem le fi jen ya. Ou a fait reculer à Megbeton sur 16 années de sa vie. Sur 16 années de sa vie. Ce qui a été fait, ça dit exprès pour faire reculer la personne, juste me faire reculer. Nyemu ne ole se argument qui a mieux le na ken boho le wo wa olajo no etone be yo fike agbenye kame yaro nkentia me ale do nyanye meru ole glombo dirana yelo ole glombe reke yelo ya ole glomba me dirana yentia ola fait reculer à Mia sur des années.
et l'intérêt de l'enfant. On les gloma medra na yentia a mi avait vécu les cas bâti famille d'accueil mais ba no place ba no maintenu en placement. Tout juste bo ba me adjana. Oh. Et nous wenyem serotomé. Tout ce qui n'a rien à voir kudo et c'est des pepe bende pepe o de gola be ne onyem le gblon na be c'est nous ka nyema gloncer o. Nous ka nyema gloncer o. Nous ka ti nyema gloncer o. Ya. Hihi make do hihi am wedo setia. Make do hihi seji be wedo e. On blom nya le la fi de pepe be obena nkeke de ka po no te po a. E blom be ndi ale kere jo po mu pata jo. Obe premier jour, deuxième jour, troisième jour. Donc ordre de le hihi asie, c'est de le hihi asie, do de le hihi asie. Dodo de le hihi asie. Tonya me mi gble na wen. Tonya e olga na yo gble na wen. Bo la de ke nyen wo do anyen do la tro we ne wa po. Olga chan do nu la mo me ba le tonya wana la. Olga do nu la mo me ba le tonya wana la. Do se dia o adu chanja wan si atofo e nu chanja wan si atofo e ne a. Va jabe na wa gble vinye ba du nam. O manna ne wa gble toa. O manna ne wa gble toa. Bo be nyem no alo vi fe me. Po nwa na chambe le gblan pe histoire nye nan dala. Po nwa nan dala me u tobe vi la. A me u tobe vi la be nye mu ni vodu wa so nye so vodu ne yo ya yo akpo pouvoir la. Mi po nu nan dala nou va kpem le yo vode la. Et nous va kpem le yo vode la. Nyama wo prison lo. Ka mok dona gom le moti be kude ponye njaba kwa. E nyen to ele ja udo kwenye ya. Fifi yem le seme ya lo. Olga ma fion we. Ma fion kudo acide. Sa vidéo ya fi de pepe ko di la ya. Na mea. Ne ya la te nani do tepe nye ya. Ye bela po ela bila we kwi kaka bela po di jwero miantia na me ane ba applaudi wo. Le yonde ben konambe Yesu. Le yonde ben konambe Jésus. Yo. Na me wo das bendo dantinya. Den wona o das bendo da me anti. Na me dibe a defion be ele audacieux ya. Den de nefia me abem le audacieux. Dès que le ploma mokpo na ndobe mudrana nene poelinda kabli ahasi podi wo to na mbena kenyen pona mere gbo wa yinti oglona be mudrana do agbetore pepe kote ke be dibe wa defion ye ponya ma defie dobe na agbeto ye nyilan barabara le yi ya melani gba ati gbeto ye nyilan barabara fiti pote ala nyigba ati o ba gble nya pa gbenye dome. Ele wono be na nyama dati ye ya. Ele wono nene ya. Ye nyam leve VCC me kaka ba negbe la ya dudu me kaka ba negbe ya. Bobo le wo ja wo nde po le nyenti kwa wo gawan. Omu nya de ke nto pa gbenye di do. Omu nya fi ke nto gbenye gomedo. Omu jesi nso afi de pepe o. Nyen jesi do se je chance afi de pepe o. Ye on va loin mais be wa maintenir ni mama do situation que me o nyimdo la no wa me be ye a ele so nye bende so le jo nyao ma fion po ekudo acide po ma fion ko acide po ma fion kudo acide po plan ke nyi tom le wa nyi to po nyi munya plan ke mle wa munya dodo ni ma wela jeji nam we yo Yesu so peto so wo kwa mi so gblan mi do mi nya ma yo Yesu dodo kwenye ntio nya yo Yesu le pepe nya ma yo ma uchon ma un toke ne do ma nya ma yo
Puisque Yesu ko ole yo anyi njesi o. Ni njesi Yesu ko le yo. Mujrom chon. Mujrom. Yesu wa. Deke Dieu ole wedwa. Mujrom nu o be de pepe nto mujrom. Munu ke ofio mae ma nya. Nko ofio mae ma we. Nko ofio mae ma o. On fio me ma be koko Bible da de di la me de ba ho me ne ma gla me adome. Agla gbe do me na mi. Entiare, m'bale répéter keberi. Ma fion kudo acide. O so avonye complet so ahwe. Yebe o zino gbole do ko gbo kakakabana zino gbole do ko gbo kakabana fiki. Troy da jeda signele gendarmerie bena enyenye mutona kudo do se bi emu chayo waye. Be do se bi nyinye ba zian bi po. Aga mi to me ngongo e pe be da jeda signele ni. Trop va y to bonye la ho me trop be fi complet nye bou. Fi no le lui a bonye la ho nyeme gawan mi. Ola e gan be na di. Hey. BL yo ho nyebe ke clean. Yo ho nyebe lumière, yo ho nyebe ke clean, yo ho nyebe nkoyi. Enyem ne dem ke do das mtoba glonyon tona mo wade. Na me bou va les raconter, ma ba mea peut-être a mea les dache là. Enyema mo soglea. Ojesima. Ojesim so afidea. Olga. Olga da Silveira. Ojesim so afidea. Nyekudo mi charonde kokwa mi pekwa. Okpekudom lende kokwa. Ojesima. Ojesima. Yemule ja en prison lo. Ah o yema en prison. Yema en prison. Yentia solution elle a signé. Et vinya fi de pekpe kebele a elle a signé. De toute façon elle a signé voici bereke ona e minya e Linda le chanter nam nene. Linda Chloyo Claya wan le chanter nam nene. Linda o kon. Betore ke mule na break ne nduduo wa. Ano du nu ya. Ande pepe ke be pokpo jeneji be jeneme ano du ya. Linda ke wa hasi kakaka wa shau kakaka. Nemba hasi ele si benyan tom le glonini. Hasi anyon wona hasi. Yon wa hasi tonton okpo la. La respecter. A shau podi. Nem le blanc hasi a mobu wan. A shau podi yengi Linda. Wo ni gbe vuvi. Olga yadi. E yani treni. Linda yani Americaneva. Ye be le zun nye pakudo tonyi o. Be ye le zuni. Nusu be nyana zuna nye ya. Enye mama. O do asiklo be mitome ya. Ne mio mitome da lodina wa. Ngbada pa be ayuri. Do la buta bebe nou ke be di. E so e ba love ya be di le funu. Ya nye ngbe o. Mudui sigba ya nene kaka va do fifi. Ne mkou so chama ve mou. Wa oya. Ou Olga. Tu vas regretter toute ta vie. Et ya, je le dis bien en français. Gamin no so vidéo ami so vidéo a ken so ya fi ke mi la so ya. Ne wa se me bena enye moule blonene que tu vas regretter toute ta vie. Olga nye le tono. Tu vas regretter toute ta vie. Quoi, tu vas regretter toute ta vie. Tu vas regretter toute ta vie. Tu vas le regretter toute ta vie. Nye le tono. Nye ma me le tono. No tono be nye mblona nya e nye mtroba na nye be décision zion di nye mblona nya. E nou ke ma blon e ma tro wa. Peut-être e chala nani.
Et non, on a sigéré que la blonde a méré kusikoro 20 ou à mes vides. Et la teinte jofa. Be ma blonde. La gwa trop blonde au bout. Bobé, nous quand ni blonde quoi. O détruit na me chano nous e quand be o détruit na agbenye kamia. Agbenye kamia. Amere do droit la juger ma. O la juger ma mon potea. O la juger togbe o la juger ayaze o. E Olga. Dès que mi gbe bodo kwa, dès que boa mi woro do ko nti do. Ame o ko ta de pepen tom ya hona ori. De ko pepen ya to no be ya so ye be nkume so do lito olo. Me de pepen tom le jak blon be o. Jo dati ne ya so ye token so na wow. Yo la se me be na de. O boku do yo du ivoire. Ye de kai ja no enu ye. Ya. Droit ken tom ido ma. Droit ken ido. Do nyi mama. Enya ya duvia. Enya ya duvia. Enye aya duvia. Enye ke tonu kliko me kaka baba do yo vo ya ntochan dia. Gaki enye se plaint na meri pepe poa. Nye se plaint so tonti po, nye se plaint so nonti po, nye se plaint so amere pepe tonti poa. Kudo espoir be la va nyoa. Enye o Olga o sabe na yo so glen. Yo. Enyo no de ape we tribi le jinye ma. Enyo sabe na be wa do da wa. Yo, ma fion kwa si tboe. Nka le hosi o. Ma gbla gbedo be na we de ko no gble tonye do nyama iko de o la no agbe avoa. O la no CV de kaka la na gbeke gbola di we. O munya on. O sebe ma bonu po ye ya. O sebe ma bonu po ye ya. Yenti de nye tom le programme kpon na kunye zereke. Kpon na kunye zereka. Msene me zereka be nja kuchi afide kwe. E ya ndek pentama dik ble menamu. Ndek etonye kuku chama fon le yo dome la gbe wanya na masene yo. Malgré be kebe nou ba gbe mea. Ndek pe kebe gbe na ma ye presque msenene. Bwa wanya ne fon gbe chan nye masene yo. Nye masene yo. Yo, wa droit me agbe so do me. Benuke, bobe nye ma changer ne nye ma yime wo pouvoir ba de mi azan la oku me ko. Nye ko mi challenge me kwa. Nye ko mi zande do du kwa. Mu bunu ore kwa. Enu ore ti tonye mea. Nya do me tare bende le tonye mea. Nya do me tare bende le tonye mea. Ma fion kwa si di kwe Olga. Ma fion pa kudo asi di kwe. Togo do me ko se na gengbe ya. Mle blanc les vidéos de mebe. Et audwa. Ma wonu de ken gbo we le jaku. Ma fion gagba kudo asi di kwe. Nyem le kan dan gbalo. Ma fion gagba kudo asi di kwe. Ma fion Olga pa kudo asi di kwe. Parce que de toute façon mle chan va vi nyem le gbo nyore. Nyem le réunir et nous y a des pepe que mas ola so tati vi na mori. Non, bodo wen balok boy. Odom do dang bodo wen balok boy. Be do sabi le di pouvoir be Olga le di pouvoir e. Qu'est-ce que